treba mi 200 ml mleka. Sipat ću kašičicu kurkume u 200 ml mleka. Pa ću sve to promešati. Kurkuma će vam pomoći da zategnete lice i da se rešite bora. Hidrira kožu. Uspešno se bori protiv tamnih podočnjaka. Sada mi treba kalup za led. I ovako pripremljenu smesu sipat ću u kalup za led. I napunjen kalup za led odnosim u zamrzivač da se sve to zamrzne. I evo, kocke su se zaledile i sada ću ih izvući. I ovako jednu hladnu kocku uzmete i masirate kružnim pokretima kožu lica, očistit ćete i okloniti mrtve ćelije. Utrljajte ispod očiju i smanjit ćete vidljivost tamnih podočnjaka. Ostavite na licu ovako da odstoji 20 minuta, zatim isperite. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!